तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हम लोग चले आए और एक नई व्लॉग के अंदर। तो आज की व्लॉग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक की होने वाली है। मेरे फ्रेंड अभी सो रही है, 4 घंटे तक सो रही है। तो हम जाएंगे उसको और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो हम उसके पास जाके प्रैंक करेंगे। तो चलो हम जाते हैं गाइस। हम जा रहे हैं उसके रूम में। वो भी रूम में रहते हैं यहाँ पे। आ गए हम उसके घर के सामने गाइस। अभी देखना वो क्या कर रहा है। सो रहा है पूरा गाइस। देखो सो रहा है, 4 घंटे तक सो रहा है। इसको हम प्रैंक करेंगे, इसको इतना डराएंगे। इसको एक वीडियो बना के उसके पापा के पास भेज देने के लिए। तो देखो गाइस, इसको मैं बुलाता हूँ अभी अभी कुछ देर में बुलाऊँगा। सब लोग चुप हो जाओ রে বাজে কয়টা গাইস? তোমরা দেখছো এ ঘুমিয়েছে সেই 1টা 1টার দিকে, 2টার দিকে। এখন বাজে 6টা। 4 ঘন্টা দিনে ঘুমাচ্ছে। তো গাইস দেখো, এই যে ছেলেটা, এর নাম ইমরান। এ থাকে এ থাকে হচ্ছে কুশামারি এলাকায়। দেখেন গাইস, গাইস দেখুন, দেখেন গাইস, গাইস দেখুন, সেই 4টার দিকে, সেই না না 4টা কিসে, 2টার দিকে ঘুমিয়েছে ছেলেটা। সেই 2টার দিকে ছেলেটা, এখন 4টা বাজে, সরি এখন বাজে রাত 6টা। সেই 2টা থেকে 4 ঘন্টা দিনে ঘুমাচ্ছে। তাহলে এটা কি এটা কি কোনো কথা? বলুন আপনারা, বলুন আপনারা, আপনারাই ডিসিশনটা করুন গাইস। এখন ঘুম থেকে দেখো গাইস উঠে গেল। এখন এই যে গাইস পুরো ভয়ে খেয়েছি। বলে যে এটা যদি আমার বাবাকে দেখায়, ওর বাবাকে আমি দেখাই, তাহলে ওর বাবা যে কিছু কি বলবে ওকে। তো গাইস এইটুকু আজকের ভিডিও। একটু ভয় খাওয়ানোর জন্য ভিডিওটা করলাম। এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে আরও অন্য ব্লগিং ভিডিও আছে, আমি পুরো আপনাদের আমার এলাকাটা দেখিয়ে দেবো গাইজ। তো ভিডিওগুলো ফলো করবেন, মানে ভিডিও ফলো করবেন, দেখবেন কী কী ভিডিও আমি আপলোড করি ফেসবুক পেজে, ইউটিউব। তো গাইজ আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত।